सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार, माघ मास कृष्णपक्ष मकर 10 दिन। आज तिथि और नक्षत्र नवमी संध्या 5:38 पर्यंत, विशाख नक्षत्र निशांत 5:08, तुलाचंद्र रात्र 10:32 पर्यंत, सूर्योदय समय 6:25 और सूर्यास्त समय 5:31। आज तुला और कुंभ राशि घात बार और आज घातचंद्र ना। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 8:38 पर्यंत, दिवा 10:53 और दिवा 1:07 पर्यंत, दिवा 4:06 और अपराह्न 5:36 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज लाउ और संध्या 5:38 पर कलम्बी भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि। यही क्रम सबुठार प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। निजक परिवर्तन करने लगी, निजक आहरी उच्च स्तर को नेबा लगी आज आप संकल्पबद्ध हूँ और आज आप जो निर्णय नेउछंती सेथिरे आप अटल रुहतु। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करने संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण रे पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी महल में हसखुशी समय कटिब। गृह को बंधु आगमन हेब। पुराणा मित्रों सह भेट मन में प्रसन्नता आनीदेव। आज दिन में परिवार को कौन खुशी आसीपे। कौन नुआ मेम्बर आड हो पारती। कौन धन संपत्तिर विषय समाधान हो ऋण मुक्ति कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप निजक उत्साहित अनुभव करेंगे। बंधु मान सहयोग आपंकर कौन योजना पूर्ण हो। गृह में हसखुशी वातावरण परिवार मध्य स्नेह संपर्क वृद्धि पाइब। आज आपण अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुआछि। आज दिन में कौन एपरी स्थान धन प्राप्ति हो पारे जहाँ आप चिंता भी करनथिबे। आज दिन में निश्चय ही एपरी किछि घटिबो जहाँ आपण संपूर्ण दिनटी को मन रखा भाई करदेव। आज दिनटी आपण लगी विशेष रहिबार अछि। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हेबे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिबो। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करिवे। आज दिनटी आपण कर्मठ होई संपूर्ण उत्साह और ऊर्जा भरी होई निजर काम कार्य आग को बढ़िबार जनाजिबे। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव जीवा को दिंतु ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आगामी 7 दिन पर्यंत गणेश जी पूजा करंतु, दर्शन करंतु। ओम गं गणपति नमः यही मंत्रटी को 108 थर जप करंतु प्रत्येक दिन एवं 7 दिन पर कौन भी स्थान में तंबार दान करंतु। यह आपंकर जीवन समस्त दुख को दूर कर। तो ये आसतु वृष राशि विषय जाना। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेब। कौन पुराणा मित्रों सह भेट मन में अधिक खुशी आनीदेव। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। तो आज दिनटी आपण सब दृष्टि भल। कर्मतत्परता प्रकाश पाइब। मन प्रफुल्ल रहिब। मंदिर दर्शन में जीवे। पारिवारिक जीवन में उत्तम बुझाणा रहिब। महिला माने गृह निपुण रहिबे। दिनटी आपण उत्सवमुखर रहिब। व्यवसायी मानकु अधिक लाभ देखा मिलिब। सांगसाथी और बंधुबांधव ग्रहण में दिनटी कटिब। ए वर्षर आज आपंकर आशाठार किसी अधिक होबार अच्छी। डेली इनकम डबल हो पारे। आयर वृद्धि हेब। धनर स्थिति मजबूत आसुअछि। आपंकर विचार विकसित हेब। आगु को बढ़िबार सुजोग आपको मिल पार। यही समय बिजनेस पार्टनरशिप रे लाभ मिल। निजक सठिक दिगरे और सफलता प्राप्ति संकल्प नेबे। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपंक सहित रहुअछि। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव में जीवा दिंतु ना। कौन बड़ सफलता पाइबा संकल्पबद्ध हूँ। आज आपण शांत स्वभावर और सकारात्मक संपन्न रहिबे। आज आप प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करें। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेब। लव लाइफ दिनटी शुभ। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज दिन में आप करें। छात्र छात्री मैंने सांगसाथी गहण में भोजी भात मातिबे। कौन स्थान को बुलाबुली करने आज जापारती और छात्र छात्री मैंने फ्यूचर प्लानिंग करें। आज आपको परिवार सपोर्ट प्राप्त हेब। आयर नुआ स्रोत आपको प्राप्त हेब। पितामाता आशीर्वाद मिल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी को 21टी समी गछर पत्र अर्पण करंतु और भगवान निकट में बुंदिया प्रस्तुत लड्डू भोग लगातु।
एपरि करबा द्वारा आपणकर समस्त दुख दूर हेब। एबे आसନ୍ତୁ मिथुन राशि विषय जानिबा। आज दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। चाकरीजीवी लगी दिनटी अत्यंत ही अनुकूल रहिब। तो आज दिनटी आपणक पई बहुत ही शुभ और अनुकूल रहुअछि। आज दिनटी आपणक पई बहुत ही विशेष अटे। समय आपणक पई बहुत ही शुभ साब्यस्त हेब। आज दिनटी आपणक पई मन रखिबा भली रहिब। किछि एपरि सफलता आपणक हाथक आसीपारे जार आपण बहुत दिन धरि चिंता करुथिले। आपणकर स्वभाव आज दिन में सकारात्मक रहिब। आपण सकारात्मक भावना भरी होई रहिबे। काम कार्य आपणकर अधिक मन लागिब। आज आप प्रसन्नचित रहिबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करिवे। कौनसी काम लगी बड़मानक सह आलोचना करिवे। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जाई पारंती। आज आपणकर कौनसी भी कार्य बाधाविघ्न रहिब नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिलिब। रचनात्मक कार्य मन लागिब। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिब। देवदर्शन प्राप्त करिवे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबा पई संकल्प नेबे। सांगसाथी महल में भोजभातर मजा नेबे। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी आज दिनटी मान प्रतिष्ठा और जशर अधिकारी हेबे। आज आप जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सहजरे ही संपन्न करिवे। कौनसी निर्णय और कौनसी भी निष्पत्ति किंबा जहाँ भी संकल्प आज दिन में आप नेबे ताहा आपणक पई अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। भल खाइबा पीवा बुलाबुली करवा सांगमान सह बसा उठा यही सब सुजोग भी आपको मिल पार। कौन सी दामी जिनिसर क्रय करपारती। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसीज। दाम्पत्य जीवन में पूर्व जहाँ भी मनोमालिन्य व मतमतांतर मनांतर देखा दूला से सब दूर हेब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन अस्वस्थ वृक्षर मूल में जल दे दीपटीए रखी गछ को पूजा करंतु और निजर मनोकामना कहतु। एपरि करबा द्वारा आपणकर मनोवांछा पूर्ण हेब। एवं आसନ୍ତୁ कर्कट राशि विषय जानिबा। पारिवारिक शांति, शारीरिक सुस्थता, मित्र लाभ, कार्यसिद्धि, आर्थिक उन्नति, मनोरंजन सुजोग और बंधु मिलन प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपन लगी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। आपन लगी आज दिनटी भाग्यशाली साब्यस्त हेब। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। मन में फूर्ति रहिब। स्वास्थ्य प्रति यत्नशील रहिबे। योग और व्यायाम प्रति रुचि बढ़िब। आयर वृद्धि और बंधुमेल देवदर्शन करेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेब। पाख पड़ोशी सह संपर्क में मधुरता आसीज। परिवार सहित कौन स्थान को बुलाबुली कर जोग रहुअछि। परिवार सहित कौन स्थान को बुलाबुली करने को जापारती। छात्र छात्री मैंने क्रीड़ाप्रिय रहिबे। सांगसाथी मेल में भोजभातर मजा नेबे। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हेब। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हेबे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिब। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिब। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करिवे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेब। लव लाइफ दिनटी शुभ। कौन भी कार्य जीवनसाथी परामर्श नहीं करंतु लाभवान हेबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी गुजराती निजर शोइबा सजरे तकिया तले रखी शुअंतु एवं परदिन सकाळे ताहाकु कौन सुनसान स्थान में पकाई दी आसंतु। याद्वारा आप आरोग्यता लाभ करेंगे। एवं आसନ୍ତୁ सिंह राशि विषय जानिबा। आज दिन में एपरि गोटे समय आसिबो जहाँकि आज दिनटी को आपण भूली पारिबे नाही। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति समाज में नाम और धनर अधिकारी हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। शारीरिक ऊर्जा और उत्साह सहित आपण प्रत्यय कार्य को करेंगे। आज दिनटी आपण एक अत्यंत ही शुभ और भाग्यशाली दिन सब्यस्त होबार अछि। आपणकर अटकी रही कौन गोटे कार्य आरंभ हो पारे। आपण को आज संतान मान तरफ कौन बड़ खुशी खबर शुणा मिल पारे। जहाँ भी पूर्व किसी कली झगड़ा लगी रोला परिवार मध्य हो क्या सहित भी हो ताहार अंत हेब। पारिवारिक सुख सुविधा प्राप्त हेब। लाभस्थान दृष्टि आपणकर दिन को लाभ में भरिक रखिब। लव लाइफ दिनटी बहुत ही बेस्ट सब्यस्त हेब। आज दिनटी आपण लगी मन रखा भाई सब्यस्त हेब। आज आप जो कार्य को हाथ को नेबे ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे। विद्यार्थी माने सांगसाथी मेल में भोजभात मातिबे। गृह को बंधु आगमन हेब। कौन स्थान अर्थ मिलवार सूचना मिलुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। पारिवारिक जीवन में
ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ମନୋକାମନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଂଶୀଟିଏ ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ଠାକୁର ଗୃହରେ ରଖି ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନଟି ଭୋଜିଭାତ ଓ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ତେବେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହୁଅଛି, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମୟ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଧନବର୍ଷର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଅଛି। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟତର ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପରଟିଏ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ସେହି ପରଟିକୁ ଆଣି ନିଜର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଓ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। କର୍ମଠ ହୋଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଭ୍ରମିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଯଥା କଥାରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଦୁର୍ବା ବା ଦୁବଘାସ ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ମୋଦକ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିଅଛି। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ।
ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପାରୀ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। କାହାରିକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମୌଜ ନେବେ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷାସୂତା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି 108 ଥର ଓମ୍ କଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ସର୍ବଦା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଉଅଛି। ନିବେଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଶାନଦାର ରହିବାର ଅଛି, ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଢେର ସୁଖମୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଆଦିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଏପରି ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ବାନ୍ଧି ନିଜର ମନୋକାମନା କହି ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଦିନ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭୋଜିଭାତର ମୌଜ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ କାଟିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧୋକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ତ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କିମ୍ବା କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। କାହା ଉପରେ ବି ଅଧିକ ଭରସା କରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ କଳହାଦିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
आज आपणकर पर्सनालिटी देखा भाई रहिबो। लोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रहिबे। आज निज उपर अधिक ध्यान देबे। शारीरिक ऊर्जा बजाय रहिबो। निजर काम कार्य प्रति अधिक यत्नशील रहिबे। भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्फटिक किंबा रुद्राक्ष मालारे ओम गंग गणपतये नमः यही मंत्रटी को 108 थर जप करंतु। गणेश जी को लडू और दुर्वा चढ़ातु। यह आपंकर धनजनित समस्या दूर कर। तो ये आसतु कुंभ राशि विषय जाना। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। आपंकर जीवन में एक एपरी परिवर्तन समय चली जहाँकि संपूर्ण ग्रह मानकर मधुर स्थिति आपण को सब दृष्टि लाभ ही लाभ देउचंती। तो बसी रुहतु ना। निजर जीवन को उन्नत करने लगी आमको निजक ही लगे पड़ो। तो व्यर्थ भाव में समय नष्ट करूँ ना। आपण शुभ समय आरंभ होउछि। भूमि और वाहन सुख प्राप्त हो। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज करेंगे और प्रत्येक कार्य आपको सफलता ही प्राप्त हो। आज आप दाम्भिक स्वभाव रहे। खेलकूद और मौज मजलिस दिन अतिबाहित करेंगे। देवादेवी दर्शन करेंगे। आय और व्यय समान रहिबो। पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लासमय रहिबो। छात्र छात्री माने नूतन बंधुता स्थापन करेंगे। गृह को बंधुआगमन हो पारे। व्यवसाय लाभ में वृद्धि हो। जीवन को उन्नत करने लगी कौन संकल्प नहीं पारती। पितामाता आशीर्वाद आपंकर सहित रहिबो। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करें। आपंकर सुविधार वृद्धि हो। जीवनसाथी संपर्क मधुर सब्यस्त हो। आपंकर अटकी रही कौन से कार्य आरंभ हो पारे कि कौन कार्य आप पूर्व प्रस्तुति करें। आप ऊर्जावान और सक्रिय रे। किंतु आज अधिक दौड़ा दौड़ी अर्थात आज अधिक व्यस्त रे। एथि आज मुंडरे सामान्य भारीपण किंबा मानसिक स्थल में आप दुर्बल रही पारती। किंतु आज आपणकर कर्मक्षेत्र में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हो। आपणकर कौन गोटे इच्छा पूरण हो। छोट यात्रार जोग बनुची और यात्रा आपण सफल हो। छोट भाई भौणी सहित संपर्क मजबूत हो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप चीनी मिशा अटा पिंपुड़ी मानक रखी दिंतु। जदि नाली रंगर पिंपुड़ी मिलती तो बहुत भल। और आज आप भगवान गणेश जी दर्शन कर लडूर भोग लगातु। याद्वारा आप प्रत्येक कार्य जो भी कार्य जातु ना कहीं सिद्धि प्राप्त करेंगे। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। गोटे अधिक कार्य लाभ मिलबार संभावना बनुची। तो आज दिनटी आपण मन रखा भाई सब्यस्त हो। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करने संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण जी। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी ऊर्जावान रहिबे। आध्यात्मवादी हेबे। सेवा पूजार समय देवे। गृह में आनंद उत्सवर माहौल रहिबो। छात्र छात्री माने सहपाठी भोजीभात मातिबे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेष दलीय समर्थन लाभ करेंगे। व्यवसाय में ढेर उन्नति परिलक्षित हो। आज आप सांगसाथी परामर्श नहीं कार्य करंतु। लाभवान रहिबे। कौन दिगरु धन रोजगार कौन नुआ स्रोतर संधान पाइबे। तेज आज अଯଥା खर्च अधिक रहुअछि। आज दिन में आपरी किसी खर्च आसपे जहाँ आगक जा समस्या पकई पारे। एथि आज आप ध्यानपूर्वक खर्च करंतु। और आज विशेष रूप से निजर क्रोध पर नियंत्रण रखंतु। कली झगड़ा बंचिक रहीबार अच्छी। आज आप स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाकी प्रत्येक दृष्टि आज दिन शुभ परिणाम ही आणिक आसुअछि। आज आप दृढ़ मनोबल ने जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। आज आपण को भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। प्रत्येक कार्य जहाँ एपर्यंत अटकी रही ताहा संपन्न हो। माता पिता आशीर्वाद रहिबो। समाज मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आज आप देवदर्शन कर खुशी हेबे और क्या साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाई पारती। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति अभ्याहत रहिबो। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रिय भाजन हेबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी चरण में धला रंगर फूल चढ़ातु। और कौन सी आवश्यकता थी व्यक्ति को किसी साहाय्य सहयोग करंतु। यह आपन को आरोग्यता प्रदान करिवो।